पण जर तुम्ही म्हटलात रिगार्डिंग जे आमचे तुयांचे हॉस्पिटल, तुयांचे हॉस्पिटल जर जावन गेल्लो हो टायमपास आनी हो जाल्लो हे पॉलिटिक्स. हांव परतून एकदां मागता गोंयचे जे मुख्यमंत्री जावन आसात ते हांगा मिटिंग येतात, जॉयंट मिटिंग येतात, सायट इन्स्पेक्शन करता. हो टायमपास तेंच्यांनी बंद करचो. पेडणे तालुका किंवा पेडणे तालुक्यात जितले मांद्रे मतदारसंघ आसा, पेडणे मतदारसंघ आसा, जायते नियर बाय जे तालुकाज आसात तांकां खरोच तेजो फायदो आसा. हांगा लोक कशे त्रास काडटात, हांगा लोकांक हेल्थाचो भरपूर भयंकर परिणाम आसा. आमकां ज्या टायमार आमकां ट्रिटमेंट घेवपाक जाय, जेन्ना खरोच सिरियस पेशंट आसता तो हांगाल्यान पेडण्याच्यान आजिलो धाडटात म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. थंयच्यान बांबोळे धाडटा म्हणसर मध्यंतर खंय तरी तेंचें मरण पावता. तांकां जाय त्या टायमार तांकां टायमींग तांकां थंयसर उपचार मेळना. सो हांव मुख्यमंत्रीक सांगता, हे जे मिटिंग हे टायमपास, हे पॉलिटिक्स सगळे बंद करा आणि शक्यतो हे पेडणे तालुक्याचेर हो असो अन्याय करूं नाका. तुमी आमकां ग्रँटेड धरतात. हांव खऱ्या अर्थान विश्वजीत राणे जे स्वता हेल्थ मिनिस्टर आसात आनी तेंच्यांनी एज अ हेल्थ मिनिस्टर जेन्ना पळय तेंच्यांनी हे हेल्थ मिनिस्टराची धुरा सांबाळ्ळ्या, गोंयांत जायते हेल्थाक डेव्हलपमेंट जाला. हेल्थाचे विशय बरे बरे तेंच्यांनी मशिनरीज हाडल्या आनी हेल्थाक लागून तेंच्यांनी खरेंच बरें काम केलां. हांव तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी स्वता हांगा येवन ते तुयांचे हॉस्पिटल आहा ते निरीक्षण करचे, पळोवचे कशें खंय स्टेटस पावला कामाचो. तो हो करता तो करता हेचेर तेचेर घालूं नाका. आनी हे तुमचे जे पॉलिटिकल जे आसा पळय इंटरनल जे तुमकां श्रेय जाय ते तुमी घेयात, पण पेडण्याच्या जनतेक तो न्याय दिया. ते हॉस्पिटल जे आसा पळय ते खऱ्या अर्थान फाटीं तुमकां आमी सांगला की हो जितली पळय 2017 पासून ते हॉस्पिटल रेडी आसा, पण जे भितन बेजीक भितन कितें जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आनी कितें तरी गोश्टी जाय ते आयज 7 वर्सां जाले. तुमी तारीख पे तारीख, आयज जातलें ओपनिंग, फाल्यां जातलें ओपनिंग, पण ज्या 7 वर्सांत कितले मरण पावल्या पळय तेंची सगळ्यांची तुमकां हाय लागतली. तुम्ही जे मनीस खेळटात, जे सिरियस घेवंक ना. तुम्ही सांगल्यात स्वता की जशें GMC हॉस्पिटल आहा, गोवा मेडिकल कॉलेज, तेचे एक विंग म्हटल्यात तुमी हांगासर. आमी ते विंग नाका, ते तुमी सादारण एक थोडे डॉक्टर्स हाडात आनी जे कितें बेजीक आसा पळय तेच आमकां दिया ट्रिटमेंट. हो असो खेळ करूं नाका. आमी हेचेर सिरियस आसा. हांव परतून एकदां विश्वजीत राणे जे हेल्थ मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी आपली पूर्ण टीम जी आसा, जी गोवा मेडिकल कॉलेज आसा, जे हेड जे जावन आसात, ऑफिसर्स आसात किंवा डायरेक्टर्स आसात, तेंच्यांनी येवन पाहणी करची खंय काम पावलें आनी कितें पावलें, कितें खंय परिस्थिती आहा ती. हे तुमचे ब्लेम गेम, हो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स, हो हे जाल्यार तो ना. आनी हे जे फोटोग्राफ्स घालतात पळय ते मिटिंगेक येतात जॉयंट, हे करा ते करा. आमकां खबर आसा गेली 2 वर्सां जालीं आमकां ह्या तुवें हॉस्पिटल पेडण्याच्या जनतेक दिता म्हटलेलें, पण आयज पर्यंत तेंच्यांनी एक पळोवपाक गेल्यार नजरे घालूंक ना. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा विश्वजीत राणे हेतून दखल घेतले आनी ते पेडण्याच्या जनतेक न्याय दितले. कारण तेंच्यांनी स्वता सांगलेलें, हांव नकळो मे बी तांकां कोण अडखळ हाडटा आसतलो हे काम करपाक. सो विश्वजीत राणे आनी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी दखल घेवची. थंय प्रत्यक्ष तेंचे जे ऑफिसर्स आसात, जे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आसात, तेंची जी पूर्ण टीम आसा, कोणीय आसूं मागीर ते डॉक्टर डीन आसा, तेंच्यांनी येवन मुद्दम पाहणी करची. कारण हे हॉस्पिटल खऱ्या अर्थान पेडणेकारांचो एक जीव आसा आनी ते वाचोवपाचे प्रयत्न करात. जाता तितले बेगीन हे लोकांक सुपूत करा. जितले तुमी डिले करतात तितले हांगासर जे आमचे ट्रिटमेंट मेळना, जे आमचे हांगा नागरीक आसा आमचे पेडणे तालुक्यांत तांकां ट्रिटमेंट जाय त्या टायमार, आनी जे मध्यंती खंय बांबोळे वयच्या पयलीं थंय मरण पावता तेंचे सगळ्यांचे तुमकां नाल्यार हाय लागतले. सो हांव तुमचे कडेन परतून एकदां मागता, खास करून विश्वजीत राणे जे हेल्थ मिनिस्टर आसात तेंच्यांनी एक भितर इंटरव्हेन जावचे आनी जे हॉस्पिटल आज पर्यंत कित्याक जावंक ना हेची चवकशी करची. आपली पुराय टीम धाडची, चवकशी करची आनी ह्या पेडणेच्या जनतेक तेंच्यांनी न्याय दिवचो.